be seated. Amén. Seguimos con nuestro tema, el justo juicio de Dios. And we continue with our topic, the righteous judgment of God. La Biblia nos enseña que Dios ha de juzgar a todo ser humano justamente. The Bible teaches us that God is going to judge every human being, and it's going to be justly. Muchos quieren creer A lot of people want to believe que al final todo va a estar bien. that at the end everything is going to be Porque okay. como Dios es amor, Because God is love. porque como su misericordia es Since grande, His mercy is al great. final Dios me aceptará en mi pecado. At the end, God is going to accept me in my sin. Pero amados, tengamos por seguro But brethren, let's have for sure que Dios llevará a cabo su justo juicio. that God is going to fulfill His justly righteous judgment. Es palabra de Dios. It is the word of God. Es promesa de Dios. It is the promise of God. Dios llevará a cabo su justo juicio. God is going to fulfill His righteous judgment. Dios es justo God is just, y por lo tanto Dios tiene que dar una respuesta justa and therefore God has to give a just answer al pecado de todo ser humano. to sin of every human Y being. la respuesta de ese pecado, And the answer to that sin, la respuesta que Dios tiene que darnos por ese pecado, and the answer that God has to give us because of that sin, la Biblia nos enseña que es muerte. the Bible teaches us that it's death. Porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of sin is death. Y por lo tanto la respuesta justa de Dios And therefore the just answer of God hacia el pecado del ser humano es to muerte. the sin of the human being is death. Hay que saber, mis amados hermanos, We have to understand, brethren, que si Dios no condena al ser humano por su pecado, that if God does not condemn the human being because of their sin, Dios no sería justo. then God wouldn't be a God of Y just. si Dios no es justo, Dios no es Dios. And if God is not just, then He is not God. Así que es justo, He is just. es justo He is just. que Dios condene al ser humano por su pecado. That God condemns the human being because of their sin. Aunque todo ser humano diga que eso no es justo, Even though every human being will say that that's not justice, es justo. it is just. Y Dios lo tiene que hacer And God has to do it porque escrito está en su palabra. because it is written in His word. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 1, The Bible says in 2 Thessalonians chapter 1, dice, porque es justo because it is just delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. to pay with affliction to those who afflict you, Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. and to grant you relief to those who are afflicted as well as to us when the Lord Jesus is revealed from heaven in His mighty angels. ¿Cómo se va a manifestar Jesús? How is Jesus going to manifest? Verso 8. Verse 8. En llama de fuego In flaming fire, para dar retribución. inflicting vengeance. Con llama de fuego In flaming fire, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. inflicting vengeance of those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. A los cuales sufrirán pena de eterna perdición, They will suffer the punishment of eternal destruction excluidos de la presencia del Señor away from the presence of the y Lord de la gloria de su and poder from the glory of His might cuando venga en aquel día when He comes on that day para ser glorificado en sus santos to be glorified in His saints y ser admirado en todos los que creyeron, and to be marveled among all who have believed, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. because our testimony to you was believed. Es promesa de Dios It is a promise of God que un día vendrá that a day will come para juzgar a todo ser humano to judge every human being, y darle el sueldo que se merece, and they're going to give him the pay, the la salary that they paga deserve, que se merece. the pay that they deserve. Y la Biblia dice que esa paga es
muerte. And the Bible says that the pay is death. Hay que entender que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 1. We have to understand that the Bible teaches us in Romans chapter 1 Primeramente que el juicio de Dios está siendo revelado presentemente. first of all that the judgment of God is being revealed presently. El juicio de Dios está siendo revelado en la actualidad. The judgment of God is being revealed right now, Y se revela en la depravación del ser humano. and it's revealed in the deprivation of the human being, Donde el ser humano se resiste tanto a Dios, where the human being resists so much to God que Romanos 1 dice que Dios los entrega a su pecado. that Romans 1 says that God has delivered them to their sin. Y vemos el resultado de ese juicio And we see the result of that en judgment la depravación del ser humano. in the deprivation of the human being. Pero hay otro juicio que la Biblia nos habla. But there's another judgment that the Word of God talks about. Un juicio que los teólogos se refieren a él como el juicio escatológico. Another judgment that the theologians refer to it as eschatology. Este juicio se llevará a cabo durante la gran tribulación. And this judgment is going to happen during the great tribulation. Y solo hay que leer el libro de Apocalipsis And we only have to read the book of Revelation para ver las catástrofes que vendrán sobre la tierra en aquel gran día. to see the destruction that are going to come over the earth. Pero también hay un juicio final, But there's also a final judgment donde finalmente se acabará la ira de Dios. where the wrath of God will end. Hay un día There is one que day Dios ha separado para juzgar a todo ser humano, that God has separated to judge every human being para juzgarlo por última vez. and to judge them for the very last time. Y Apocalipsis 20 And Revelation 20, nos pinta una imagen de lo que es ese juicio. it gives us an idea, a vision of what that judgment will El be. juicio final de Dios. The final judgment of God. Describe el último gran juicio de Dios así. And it describes it this way. Y vi un gran trono blanco, Then I saw a great white throne, y al que estaba sentado en él, de delante de él, huyeron la tierra y el cielo. and him who was seated on it, from his presence earth and sky fled away, Y ningún lugar se encontró para ellos. and no place was found for them. Y vi a los muertos, And I saw the dead, grandes y pequeños, great and small, de pie ante Dios. standing before the Y throne, los libros fueron abiertos. and books were open. Todos los libros fueron abiertos. All the books were open. Y otro libro fue abierto, Then another book was open, el cual es el libro de la vida. which is the book of life. Fueron libros abiertos. The books were open. ¿Qué estaban escritos en esos libros? What was written in those books? Estaban escritas las cosas que hicimos, All the things that we've done, las obras que hemos hecho. the works that we've done. Pero había otro libro que también se abrió. But there was another book that was also open, Y ese es el libro de la vida. and that is the book of life. Mira lo que sigue diciendo la palabra. And look what it continues saying. Y fueron juzgados And the dead were judged, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, but what was written in the books, según sus obras. according to what they had done. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. And the sea gave up the dead. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Dead and Hades had give up the dead. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. And they were judged, each one of them, according to what they had done. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. Esta es la segunda muerte. This is the second death. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, And if anyone's name was not found written in the book of life, y el que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida, and anyone whose name was not found written in the book of life, fue lanzado al lago de fuego. was thrown into the lake of fire. Dios altísimo, ayúdanos. Help us, oh Lord. Hallelujah. Este es el
último y gran juicio de Dios. This is the very last and great judgment of God. Y aquí en Romanos 2 del 1 al 16 And he is in Romans 1, 2, and 16. nos habla de los principios que Dios usa para juzgar a los seres humanos. It's speaking about the principles that God is using to judge the human being. El estándar que Dios va a usar The standard that God is going to use para juzgar a todo ser humano to judge every human lo being encontramos en Romanos capítulo 2 is found in Romans chapter 2 del verso 1 al verso 16. from verse 1 through verse Y 16. primero vimos And we first saw que Dios nos juzgará según nuestro conocimiento. that God is going to judge us according to our knowledge. Segundo, vimos que Dios nos juzgará según la verdad. And second, we saw that God is going to judge us according to the truth. Y hoy entramos al tercer principio del estándar del juicio de Dios. And today we entered into the third standard of the standard of God. Dios the third principle. juzgará a todo ser humano. God is going to judge every human being. Punto número 3. And this is going to be point number 3. Dios juzgará a todo ser humano God is going to judge every human being basado en su arrepentimiento. based on their repentance. Alguien diga arrepentimiento. Someone say repentance. La Biblia dice The Bible says aquí en Romanos 2 verso 4. here in Romans 2 verse 4, Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos un poquito mejor. and I'm going to read it from the New Living Translation so we can understand it better. Dice, It says, ¿no te das de cuenta lo bondadoso, lo tolerante y lo paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? The kindness of God is for you to repent and stay away from sin. Verso 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. But you are hard and impenitent. You have an impenitent heart. Dios es bondadoso. God is a God of kindness. Dios es tolerante. And He's tolerant. Dios es paciente con nosotros. And He's patient with us. ¿Para qué? For what? Para guiarnos hacia el arrepentimiento So He can guide us into y repentance. para que abandonemos nuestro pecado. And so we can separate ourselves from sin. Y aquí la Biblia dice And here the Bible que hay states gente que son tercas that there are people who are y hard-headed no quieren arrepentirse and they do not want to y repent. no quieren dejar su pecado. And they don't want to separate from their Y sin. esto, y míralo con lo próximo que dice. And look what the next thing it says. Y por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. And you are storing up wrath for yourself on the day Por lo of tanto, wrath no when quieren God righteous arrepentirse judgment ni will be. dejar el pecado. And therefore they don't want to repent or leave sin. Y la gente religiosa, buena y moral And the religious people, good and moral, piensan que sus obras son suficientes they think that their works are good enough para hacerlos justos y aceptables delante de Dios. to make them just and acceptable in front of God. Y por lo tanto piensan que no hay necesidad de arrepentirse. And therefore they believe that there's no need to repent. No entienden que la bondad de Dios They do not understand that the kindness of es God para conducirlos al arrepentimiento. is to bring you to repentance. Ahora, Now, si Dios, la Biblia dice que Dios demanda, the Bible says that God demands, que Dios exige that God demands que todo hombre en todo lugar se arrepienta. that every man everywhere will repent. Eso es lo que Dios exige. This is what this is what God is asking Pero for. ¿qué es arrepentimiento? But what is repentance? La Biblia define arrepentimiento en dos diferentes formas. The Bible defines repentance in two different ways. Hay una forma en que el mundo define arrepentimiento There is a way in which the world defines repentance. y hay una forma en que Dios define arrepentimiento. And there is a way into God shows us repentance. El or defines diccionario repentance. define arrepentimiento The dictionary defines repentance como expresar lamento o tristeza por algo mal hecho. to show
sadness or repentance for something that you've done wrong. Demostrar lamento o tristeza por algo mal hecho. To show sorrow for something that you've done wrong. En otras palabras, yo hice algo malo In other words, I did something y wrong me siento mal por lo que hice. and I feel bad about what I've done. Ese es el arrepentimiento según el mundo. This is the repentance according to the world. Pero ese no es el arrepentimiento genuino que Dios está llamando a todo ser humano a hacer. But this is not the genuine repentance that God is asking every human being to do. Dios está buscando un arrepentimiento genuino del ser humano. God is seeking the human being to go for a genuine repentance. Hay dos clases de arrepentimiento. There are two classes of repentance, or two types. La Biblia nos enseña que hay un arrepentimiento falso, The Bible teaches us that there's a false un repentance, arrepentimiento mundano, a worldly un repentance, arrepentimiento egocéntrico a repentance that is selfish, que se preocupa por lo que yo perdí. that is worried about what I lost. Y hay un arrepentimiento genuino. And there is a genuine repentance. Hay dos palabras en la Biblia There are two words in the Bible que traducidas son arrepentimiento, that translated there are repentance, pero tienen dos diferentes significados. but they have two meanings. Número uno, Number one, la primera palabra es arrepentimiento, the first one is repentance, que del griego es la palabra metanoia. that from the Greek is the word metanoia. Alguien diga metanoia. Someone may say metanoia. Metanoia es un conjunto de dos palabras. Metanoia, it's made out of two words. Dos palabras. Two words. Después After y mente. and mind. 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 Denota un cambio de pensar, It denotes a change in your un thinking, cambio de actitud, a change in un attitude, cambio de dirección. a change in direction. Este es el arrepentimiento genuino que Dios quiere que todo ser humano llegue. And this is the genuine repentance that God wants every human being to go to. Este es el arrepentimiento genuino que Dios demanda de todo ser humano. This is the genuine repentance that God is seeking from every human being. Un arrepentimiento que resulta en un cambio de dirección. Repentance that translates to a change in direction. Estaba caminando, Dios está aquí, I was walking, God is here, pero yo estoy caminando en la dirección opuesta de donde Dios se encuentra. but I'm walking in the opposite side where God is, Porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. because I want to do what I want to do, Pero yo me arrepiento. but I repent. Reconozco que estoy mal. I recognize that I'm wrong, Me arrepiento. and I repent. Hay un cambio de dirección. There's a change in direction. Hay un cambio de pensar. There's a change in the way I think. Hay un cambio de actitud. There's a change in my Y attitude. ya no sigo la dirección que yo iba, And I no longer go the direction where I was sino going, que camino en la dirección donde está Dios. but I walk into the direction where God is found. Ese es arrepentimiento genuino, This is the genuine repentance. que es metanoia. Who it is, metanoia. Pero hay otra palabra But there is another word que la Biblia traducida es arrepentimiento. that translated is repentance. Pero la palabra del griego es la palabra metamelomai. But from the Greek is the word metamelomai. Alguien diga metamelomai. Someone may say metamelomai. Santos a Dios. Metamelomai es un conjunto de dos palabras. Metamelomai is also two words together. Después After y cuido. and cuido. Care. Care. Gloria a Dios. Después y cuido. After and care. Y denota And it denotes lamento sobre la consecuencia, sorrow because of the consequence, pero no sobre la acción. but not because of the action. Déjame repetirlo otra vez. And let me say that again. Este arrepentimiento mundano, This worldly repentance, este arrepentimiento falso, this false repentance, es un arrepentimiento it's a repentance que denota lamento sobre la consecuencia, that shows sorrow because of the consequence, pero no lamento sobre la acción. but not because of the action. Hice algo que produjo consecuencias I did something that produced consequences, y mi lamento es por las consecuencias que yo tuve que sufrir, and I'm sorry about the consequences that I had to suffer, pero no por lo que hice. but not because of what I've done. Este era el lamento de Judas Iscariote. This was the sorrow of Judah. La Biblia dice The Bible en says Mateo 27:3. in Matthew 27:3, Entonces Judas,
Then when Judas, el que le había entregado, his betrayer, viendo que era condenado, saw that Jesus was condemned, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. he changed his mind and brought back the 30 pieces of silver. Judas vino arrepentido Judah came changed with y a change of mind devolvió las 30 piezas de plata and gave back the 30 pieces of gold, con la silver que él vendió al maestro. that he used to sell our Jesus, Y dice, se las dio a los principales sacerdotes y a los ancianos. and he gave it to the chief priests and the elders. Judas estaba arrepentido de las consecuencias, Judah had a change in mind because of the consequences, pero no arrepentido por la acción que él hizo. but did not have a true repentance. ¿Cuál es la diferencia And what's the difference entre el arrepentimiento mundano, between the worldly el repentance, arrepentimiento falso the false repentance, y el arrepentimiento genuino que Dios demanda de todo ser humano? and the genuine repentance that God is asking for from Si every Dios human being? exige arrepentimiento genuino de mí, If God is asking for a genuine repentance from me, y si Dios exige arrepentimiento genuino de ti, and God is asking for a genuine repentance of you, entonces yo creo que eso es algo que debemos saber. then I believe that this is something that we need to know. ¿Cuál es el arrepentimiento que Dios está exigiendo de mí? What is the repentance that God is asking of La me? diferencia The difference entre el arrepentimiento falso, between the false repentance, el arrepentimiento del mundo the worldly repentance, y el arrepentimiento que Dios exige, and the repentance that God is seeking. la diferencia es el resultado. The difference is the result. El resultado. The result. La nueva traducción en 2 de Corintios 7:10 lo pone de esta manera. In 2 Corinthians 7:10 it says it this way. 2 de Corintios 7:10 dice: 2 Corinthians 7:10 in the New Translation says, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. for godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. La tristeza, el lamento, The grief, the sadness, el arrepentimiento repentance no es un arrepentimiento por causa de mis consecuencias, it's not because of my consequences, sino que es un arrepentimiento but it is a repentance que resulta that is the results en que nos alejamos del pecado, in that we turn away from our sins, nos alejamos de lo mal hecho, we turn away from the nos wrongdoing, alejamos de aquello que ofende a Dios we turn away from that who offends God, y resulta como salvación. and it resulted in salvation. Pero sigue diciendo, But it continues saying, y no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. we don't have to lament about that sadness ¿Por qué? Porque resulta en salvación. or that repentance because it leads to salvation. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. The worldly grief produces death. El arrepentimiento o la tristeza o el lamento del mundo The grief of the world or the sorrow of the world, resulta en muerte. it results in death. ¿Por qué? Why? Porque no me aleja de mi pecado. Because it doesn't turn me away from No my me sin. hace reconocer que estoy ofendiendo a Dios. It doesn't make me recognize that I'm offending Y God. aunque me sienta mal por dentro, And even though I feel bad in the inside, estoy perdido como quiera. I'm still lost. Estoy condenado ante el justo juicio de Dios. I'm still condemned in the righteous judgment of Porque God. no es un arrepentimiento genuino. Because it's not a genuine repentance. Ay, ayúdanos, Señor. Help us, oh Lord. La tristeza o lamento que Dios desea, la tristeza o el lamento que Dios desea, The sadness or sorrow that God is seeking es aquel arrepentimiento que resulta en que nos alejemos de nuestro pecado. is that one that results when we turn away from our sins. Y como resultado termina en nuestra salvación. And as a result, it comes to our salvation. Pero la del mundo no. But nah, the Y world esa es la gran diferencia entre el arrepentimiento mundano and this is the great difference between the worldly repentance y el arrepentimiento que Dios está exigiendo. and the repentance that God is seeking. La tristeza o el lamento del mundo The sorrow or sadness of the world es una tristeza o un lamento
causada por la pérdida de algo. It's a sorrow or sadness caused by losing something. Es un lamento egocéntrico. It's a sorrow that is egocentric. Porque algo que yo hice no resultó para mi beneficio. Because there was something that I did that did not result in my benefit. Y el fruto o el resultado de este tipo de arrepentimiento, And the fruit or result of this type of el repentance, fruto the fruit, siempre será lamento, it will always be sorrow. siempre será rencor, It will always be bitterness. siempre será amargura Bitterness. y no nos va a alejar de nuestro pecado. And it's not going to turn us away from our sin. Nos va a acercar a algún pecado It's going to bring us to a sin. y el resultado será la perdición de nuestra alma. And the result is going to be losing our soul. Este fue el arrepentimiento de Esaú. This was the repentance of Esau. Sabemos de Esaú We know about Esau, que vendió su primogenitura por un plato de sopa. that he sold the firstborn right for a plate of soup. Hebreos 12 del 16 al 17 lo pone de esta manera. Hebrews 12, 16 through 17 says it this way. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió la bendición de su primogenitura. That no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, For you know that afterward, when he decided to inherit the blessings, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. he was rejected, for he found no chance to repent, Aunque la procuró con lágrimas. though he sought it with tears. Esaú estaba también arrepentido Esau would also repent, y buscó el arrepentimiento con lágrimas. and he seek repent with tears. Pero era un lamento, un arrepentimiento egocéntrico But it was a sorrow that it was por la pérdida de la bendición de la primogenitura. caused because he lost the blessing of the firstborn. No era un arrepentimiento porque menospreció la bendición. It was not a repentance because he lost the blessing. No era un lamento porque la perdió. It was a sorrow because he lost Ahora, it. ¿cómo sabemos que el arrepentimiento de Saúl no fue genuino? Now, how do we know that Esau's repentance was not genuine? La Biblia dice The Bible que el says. arrepentimiento genuino nos lleva a qué? The Bible says that the genuine repentance takes us to A alejarnos de nuestro pecado turn away from our y sins, resulta en salvación. and it results in salvation. Así sabemos que estamos arrepentidos genuinamente. And this is how we know that we are genuine repentant Cuando nos alejamos de nuestro pecado. when we turn away from our Pero ¿qué sins. pasó con Esaú? But then what happened with Esau? Sabemos que el arrepentimiento de Saúl no era genuino. We know that his repentance was not genuine, Porque ¿qué fue lo próximo que hizo Esaú? because what was the next thing that he did? Él no se humilló delante de Dios, He did not humble himself in front of God, sino que trató de matar a su propio hermano. but tried to kill his own brother. El arrepentimiento no lo llevó a alejarse del pecado, That repentance did not lead him to repent from sin, sino que lo acercó a otro pecado. but brought him closer to another Las sin. lágrimas de Saúl no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, His tears were not of a genuine repentance, sino que eran lágrimas de remordimiento but they were tears of remorse, por sufrir las consecuencias de sus acciones. because he was suffering the consequences of his actions, La pérdida de algo. the loss of something. Él perdió algo He lost something, y terminó arrepentido llorando. and he repented in tears, Pero no fue por la acción, but it was not because of the action, sino por la consecuencia. but because of the consequence. Y así hay personas, amados hermanos, And there's people, brothers and que se sisters, lamentan that they cry y lloran and they cry porque lament, hicieron lo mal hecho. because they did something wrong. Pero sus lágrimas no son por lo que hicieron, But their tears are not because of what they did, sino que lloran por las consecuencias que ahora tienen que but they enfrentar. cry because of the consequences that now they have to confront. El lamento de Judas The lament
lament of Judah, cuando traicionó a Jesucristo, when he betrayed Jesus, era también un lamento egocéntrico. it was also a lament that it was egocentric. Era un arrepentimiento egocéntrico. It was a repentance egocentric. ¿Cómo lo sabemos? How do we know? Porque el arrepentimiento genuino Because the genuine repentance resulta en que nos lleva a alejarnos del pecado results that he takes us away from sin y acercarnos a Dios. and it brings us closer to God. Pero sabemos que el arrepentimiento de Judas, But we know that the repentance from Judas, aunque entregó las 30 monedas de plata, even though he gave back the 30 pieces of silver, las devolvió arrepentido. he brought them back. Su arrepentimiento no fue genuino, His repentance was not genuine porque no se humilló delante de Dios, because he did not humble in front of God, sino que fue llevado a otro pecado. but he was taken to another sin Se quitó su propia vida. and he took his own life. Y por eso sabemos que el arrepentimiento de él no era un arrepentimiento genuino. And this is how we know that his repentance was not genuine. El arrepentimiento según el mundo The repentance according to the world siempre resulta en muerte. will always result in death. Pero el arrepentimiento que Dios exige del hombre But the repentance that God asks of man siempre resulta en vida. will always result in life, Porque siempre nos va a alejar del pecado because he will always take us away from sin, y nos va a acercar al Dios del universo. and it will bring us closer to the God of the Va a universe. resultar en que nos humillemos delante de su presencia. It's going to result in humiliation in front of Y his la Biblia presence. dice que un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Amen. La tristeza o el lamento que Dios desea para nosotros The sorrow or lament that God is asking of us es el reconocimiento is to recognize y la confesión de lo miserable que somos sin Dios. and the confession of how miserable we are without God. Es reconocer que hemos ofendido a Dios. Is to recognize that we have offended God. Hemos ofendido al Dios Santo. We have offended the Holy God. Me siento mal I feel bad porque herí a Dios con mis acciones. because I hurt God with my Me actions. siento mal I feel bad porque enojé a Dios con mis hechos. because I made him mad with my actions. Me siento mal I feel bad porque ofendí a Dios because I offended God con mi forma de pensar with the way that I y think con mi forma de hablar. and with the way that I speak. He ofendido al Dios I have Santo. offended the Holy God. Y por lo tanto ahora mi deseo es humillarme. And therefore now my wish is to humble Mi deseo myself. es pedir perdón My wish is to ask for y forgiveness no volver a hacerlo. and not to do it again. Ay, Hallelujah. Señor. Eso es arrepentimiento genuino. That is a genuine repentance. El arrepentimiento que Dios desea de todo ser humano. Repentance that God is seeking from every human being. Como el hijo pródigo, It's just like the prodigal cuando son. reconoció que estaba mal, When he recognized that he was cuando wrong. reconoció que lo hizo mal, When he recognized that he did it él wrong. volvió a su He padre turned back to his y dijo: father. Padre, And he said, he Father, pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against the heavens and against No you. soy digno de ser tu hijo. And I am not worthy to be called your son. Y después el hijo pródigo se rindió en la misericordia de su padre. And the prodigal son surrendered himself to the mercy of his Y father. dijo: Padre, hazme como uno de tus siervos. And he said, Father, make me like one of your servants. Eso es arrepentimiento genuino. That is genuine repentance. Y la Biblia enseña que Dios juzgará a todo ser humano And the Bible teaches that God is going to judge every human basado en being su conocimiento, based on their knowledge, basado en la verdad based on the truth, y basado en el arrepentimiento. and based on repentance. Ay, ayúdanos, Señor. Help us, oh Lord. Hallelujah. ¿Por qué no se quieren arrepentir de verdad? Why do people do not want to truly repent? ¿Por qué no quieren arrepentirse? Why is it that they don't want to repent? La Biblia lo dice. The Bible says it. Dice el verso 4. And it says on verse 4, Menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Verso 4.
Or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? No se arrepientan de su pecado. Do not repent from your sin. No se arrepientan genuinamente. Do not genuinely repent. ¿Por qué? Why? Porque menosprecian algo. Menosprecian algo. Because they underestimate something. El menospreciar es una actitud negativa que resulta en ponerle menos valor o importancia a algo. It is to put less value to something. Tener una actitud negativa. To have a negative Y attitude. por causa de esa actitud negativa, And because of that negative attitude, no le ponemos el valor o la importancia que se merece. we don't give it value the value that it deserves. ¿Qué es lo que el ser humano menosprecia? What is it that the human being is not appreciating? Thank you. Menosprecian el valor de lo que Dios les ofrece. The value of what God is offering them. Ay, 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 verso 4. ¿Qué es lo que Dios le ofrece a la humanidad para que se arrepienta? What is God offering humanity so they can repent? Aquello que el hombre menosprecia. That the man is undervaluing. Primero, First, menosprecian las riquezas de su benignidad. the riches of his kindness. La palabra benignidad del griego And the word kindness of the Greek es la palabra Christotes is the word Christotes. y denota la cualidad de ser simpático, considerado y gentil. And it shows the quality to be friendly, gentle. One more. Considerado y And gentil. considerate. Verso 4 habla de las riquezas. And he talks about the riches. Las riquezas On de la verse 4. simpatía de Dios. The riches of the kindness of God. Ellos menosprecian las riquezas de la simpatía de Dios. They undervalue the kindness of God. Ellos menosprecian las riquezas de la consideración de Dios. They undervalue the riches of the consideration of God. Ellos menosprecian las riquezas de la gentileza de Dios. They undervalue the kindness of God. Lo menosprecian. They undervalue it. Ve, hay que saber que Dios bendice al ser humano We have to understand that God blesses the human con being lluvia, with rain, con sol, with the sun, con aire. with air. Ahora mismo estamos respirando un aire que no nos pertenece a nosotros. Right now we're breathing in air that does not belong to Es us. un aire que le pertenece a Dios. It's air that belongs to God. Menospreciamos cómo Dios nos bendice con amor, And we don't value how God blesses us with con love, la oportunidad de vivir una vida buena. with the opportunity to live a good life. Esa es lo que se conoce como la gracia común. This is what is called as the common grace. Dios expresa su amor en la gracia común. God expresses his love in the common grace. Y el ser humano lo menosprecia. And the human being just undervalue. Dios lo expresa. Dios lo bendice de esa manera, God blesses them that way. con el fin de que el ser humano sea movido al arrepentimiento. So the human being can be moved to repentance. Pero el ser humano menosprecia lo que Dios le ofrece. But the human being rejects what God is offering El them. Christotes. Christotes. Lo segundo que menosprecian, And the second thing that they reject, dice las riquezas de su paciencia. the riches of his patience. Y la palabra aquí del griego es la palabra anoje. And from the Greek is the word anohe. Alguien diga anoje. Can someone say anohe? La palabra anoje denota tolerancia que retrasa la aplicación de un derecho. And it shows that tolerance to the application of a right. Tolerancia que retrasa la aplicación de un derecho. Tolerance that it slows down the right. Es como Jeremías dice en Lamentaciones 3:22. It's like Jeremiah says in Lamentations, Por la misericordia de Jehová by the mercy of God, no hemos sido we have not consumidos. been consumed. Dios tiene todo el derecho God has all the right de aplicar su ira y su juicio hacia todo el to ser apply humano. his wrath and judgment to all human beings. Pero Dios demuestra anoje.
But God shows Anohe. retrasa la aplicación de un derecho He delays the application of a right con el fin de movernos hacia el arrepentimiento. so he can move us to repentance. Pero ¿qué sucede? But then what happens? El ser humano menosprecia el anoje de Dios. The human being underestimates the Anohe of God. ¿Qué más menosprecian? What else they reject? Tercero, no valoran la longanimidad de Dios. They do not value the long suffering. Longanimidad, la palabra del griego es la palabra macrothymia. The word from the Greek is macrothymia. Alguien diga macrothymia. Someone say macrothymia. Santo. La palabra macrothymia denota pacientemente The word macrothymia denotes patiently perdurar en dolor o en incomodidad. to stay in suffering. Pacientemente Patiently perdurar en el dolor stay in suffering o en la incomodidad. or uncomfortable. Dios demuestra la bendición del ser humano. God shows his blessing to the human Dios being. retrasa el juicio hacia el ser humano. And he delays the judgment towards the human being. Y aunque le duela, And even though it hurts, aunque lo incomode, and even though it makes it Él uncomfortable, perdura pacientemente, he stays patiently, no queriendo que nadie se pierda, not wanting anyone to get sino que lost, todos procedan al... but to all to come arrepentimiento. to repentance. Pero ¿qué sucede? But then what happens? El ser humano menosprecia la macrothymia de Dios. The human being rejects the macrothymia of God. Menosprecia esa paciencia que Dios perdura en el dolor y en la incomodidad. It rejects that patience that God stays in the pain. Lo menosprecian. They reject it. Pero Dios dice But God says en Génesis su capítulo 3. in Genesis chapter Y 3, Dios dice lo mismo en Isaías 57. and God says the same thing in Isaiah 57. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. He could not contend with his spirit with men against men forever. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. He will not contend with the spirit of men forever. Llegará el momento A moment will come cuando Dios responderá al rechazo del todo ser humano. when God will answer to the rejection of every human being. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, But because of your hardened and impenitent heart, atesoras para ti mismo ira. you are storing up wrath. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. On the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. El pecado más grande que puede cometer todo ser humano The worst sin that a human being can do es rechazar a Dios. is to reject God. El pecado más grande que puede cometer el ser humano The biggest sin that a human being can do es despreciar todo lo que Dios ha hecho. is to reject everything that God has created. Es despreciar su bondad. Is to reject his Es kindness. despreciar su tolerancia. Is to reject his Es tolerance. despreciar su paciencia. Is to reject his El patience. ser humano es culpable. The human being is guilty. Culpable de abusar de la misericordia de Is Dios. guilty to abuse the mercy of God. El ser humano es culpable. Y como Dios es santo, And since God is holy, Él está en todo su derecho a darnos ira y juicio a todo el He has mundo. all the right to give us his wrath to everyone. Pero por amor, But because of his love, Dios expresa bondad, God is expressing kindness, tolerancia y forbearance, paciencia que perdura aún en el dolor. and patience that it's lasts longing in pain. Con el fin de movernos hacia el arrepentimiento genuino. So he can move us into a genuine ¿Y repentance. qué hace el ser humano? And what does the human being does? Lo ignoramos. We ignore it. Ignoramos a Dios We ignore God. y vivimos como que si Dios no existiera. And we live like if God doesn't exist. Ay, 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 ay. Hallelujah. Usted sabe que hay iglesias que están llenas de ateos. You know that there are churches full of atheists, people. Gente que vive como que si Dios no existiera. People that live like if God doesn't exist. Van a la iglesia. They go to church. Levantan la mano. They raise up their
adoran a Dios. They worship God. Pero eso solamente el domingo. But that's only on Sunday. El resto de la semana viven como ateos. The rest of the week they live like atheists. Dios tenga misericordia God have mercy de todas aquellas iglesias que están llenas de ateos. from all of those churches who have filled with atheists people, Conociendo la verdad. knowing the truth, Y aún decidimos vivir como que si Dios no existe. and then yet they decide to live like if God doesn't Y exist. la Biblia dice que por eso And the Bible says that because Por of that, eso because of that, amontonamos ira they're storing up wrath tras ira, and more wrath tras ira, and more wrath. tras ira. And more wrath. Cada día seguimos amontonando Every ira day, de Dios. We're storing up wrath, the wrath of God, Hasta que un día until one day la copa the rebosará cup will be fulfilled y Dios or overflowed, and God juzgará a todo ser humano will judge every human being por el rechazo al Dios verdadero. because they rejected the true God. Y como la Biblia dice, And like the Bible says, y no tendrán excusa. and they will have no excuse. Ayúdanos, Señor. Help us, O Lord. Hay que entender, amados, We have to understand, brother, que el justo juicio de Dios, that the righteous judgment of el God, estándar que Dios ha determinado the standard that God has established para juzgar a todo ser humano, to judge every human being, es conforme a su conocimiento. is according to his knowledge. Número 2, conforme a la verdad. Number 2, according to the truth. Número 3, conforme al arrepentimiento. And number 3, according to the repentance. Número 4, And number 4, conforme a sus obras. according to their works. Verso 5. Verse 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, But because of your hard and impenitent heart, atesoras para ti mismo you are storing up for yourself ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. wrath on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. He will render to each one according to his works. ¿Qué es lo que Dios va a pagar? What is it that God is going to pay us? ¿Qué es lo que Dios va a pagar? What is that God is going to pay? Porque todos nosotros vamos a recibir uno de estos. Because we all going to receive one of these things. Verso 7. And verse 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Eternal life to those who by patient in well-doing seek the glory and honor and immortality. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. But there will be wrath and fury for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness. Tienes dos opciones. You have two options. ¿Cuál de ellas quieres? Which one do you want? ¿Vida eterna Eternal life o ira y enojo de Dios? or the wrath of God? ¿Qué tú quieres? What do you want? ¿Vida eterna de Dios Eternal life from God o ira y enojo de Dios? or the wrath of God? ¿Qué queremos? What do we want? Porque Dios nos pagará según nuestras obras. Because God will pay us according to our works. Espérese un momento, pastor. Wait a minute, Pastor. Usted dijo que las obras no salvan. You said that the works do not save Y eso es us. correcto. Las obras is correct. no salvan. Our works cannot save us. Pero seremos juzgados por nuestras obras. But we are going to be judged according to our Dice works. que las obras no nos justifican. Our works cannot justify Las us. las obras buenas The good works, no nos hacen justo y aceptable para Dios. they do not make us just and acceptable in front of God. Pero But seremos juzgados we will be judged por nuestras obras. because of our works. Jeremías 17:10 lo pone de esta manera. Jeremiah 17:10 says it this way. Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit and his deeds. Las obras no salvan, The works do not save, pero seremos juzgados But we are going basado to be- en nuestras obras. we're going to be judged based on our works. Mateo 16:27. Matthew 16:27 says, Jesús dice,
Jesus said, porque el Hijo de Hombre vendrá en gloria for de the su Padre Son of Man is coming to come with his angels in con his sus glory. ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. And then he will repay each person according to what they have done. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:10, The Bible says in 2 Corinthians 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. for we must all appear before the judgment seat of Christ. ¿Para qué? For what? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho So that each one may receive what is due mientras estaba en el cuerpo, for what he has done in the body, sea bueno o sea malo. whether good or evil. Las obras no salvan, Works will not save pero us, seremos juzgados basados en nuestras obras. but we are going to be judged according to our works. Como estaba diciendo nuestra hermana Lupe esta mañana, Like Sister Lupe was saying this morning, las obras tienen que ser el fruto del cristiano. the works have to be the fruit of the Christian. Fíjense que no pueden venir antes de conocer a Cristo. Look, that they cannot come before you know Christ, Porque antes de conocer a Cristo, because before you knew Christ, podemos hacer muchas cosas buenas you can do a lot of good y things, nada de eso nos justifica. but none of that is going to justify Nada de us. eso nos hace aceptable ante Dios. None of that is going to make us acceptable Pero in una front vez of que God. Dios nos da vida por But Jesucristo, once God give us life through Jesus ahora Christ, somos nueva criatura. now we are a new creation. Ahora seremos juzgados por las obras que hacemos. Now we are going to be judged by the works Y that si we've done. Cristo nos ha dado vida, And if Christ has given us life, es necesario, it is necessary. es necesario It is que el necessary cristiano dé fruto, that the Christian gives fruits. que dé fruto That gives de fruits su encuentro con Jesucristo. of their encounter with Christ. Hay muchas personas que se llaman ser cristianas, There's a lot of people that call themselves to be Christian, pero Dios no ha determinado a juzgar al hombre basado en cómo se identifica. but God has not determined to judge men according to how they identify Hay themselves. personas que se identifican como predicadores, There's people that identify themselves as preachers, pero Dios no los va a juzgar porque se identifican como but predicadores. God is not going to judge them because they identify themselves as Christians Hay or muchos preachers. que se identifican como cristianos, There's a lot of people identify them as Christians como pastores, or as o pastors como hijos e hijas de Dios. or as sons or daughters of God. Pero Dios no nos juzgará But God is not going to judge us basado en cómo nos identificamos, based on how we identified ourselves, sino en el resultado de nuestra vida. but in the result of our life. Dios nos va a juzgar God is going to judge us según el resultado de nuestra vida. according to the result of our life. Como Cristo dijo, And like Jesus said, por sus frutos by his fruits los conoceréis. they'll be known. Si tú quieres saber quién es un hijo o una hija de Dios, If you want to know who is a son or daughter of God, lo vas a ver por los frutos. you're going to know according to their fruits. Ay, ayúdanos, Señor. Help us, O Lord, Porque es una persona because it is someone que ha demostrado arrepentimiento that has demonstrated repentance, genuino. a genuine repentance. Se ha apartado de su pecado It has separated itself from sin, y ahora vive dando frutos buenos. and now it lives giving good fruits. Frutos que testifican de su encuentro Fruits con that Jesucristo. testify to their encounter with God. Hacemos lo que hacemos, We do what we do, no para ser salvos, not to be saved, sino que hacemos lo que hacemos porque ya somos salvos. but we do what we do because we Y have ahora been saved. nuestras obras And now our works son las evidencias are the evidence de que hemos tenido un encuentro con Jesús. that we have had an encounter with Christ. Santiago 2:7 dice, James 2:17 says, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. so also faith by itself, if it does not have works, is dead. Las obras son el fruto de nuestra fe en The Cristo. works are the fruit of our faith in Christ. Es imposible It is impossible que alguien que haya puesto su fe en Cristo for someone who has put their faith in que Christ no haga buenas obras. not to do good works. Imposible. It is impossible. Que veamos algún hermano en necesidad It is impossible to see a brother or sister in y need que nos quedemos con los brazos cruzados. and that we just stay here with our
Es our arms imposible. crossed. It is impossible. Nuestras buenas obras Our good works testifican de nuestro encuentro con Jesucristo. testified of our encounter with Christ. No lo hacemos para ser salvos, We don't do it to be saved, sino que lo hacemos porque ya hemos tenido ese encuentro con Jesús. but we do it because we have had that encounter with Ve, Christ. si hacemos buenas obras If we do good works antes de ser justificados, before we were justified, pensando que esas buenas obras nos van a salvar, thinking that those good works are going to save us, quedaremos condenados, we're going to stay condemned porque las buenas obras no salvan. because the good works don't save. Las buenas obras que Dios va a tener en consideración de su pueblo The good works that God is going to have into consideration with His people son las obras que vienen después que tenemos el encuentro con Jesús. are the works that we have after we have had an encounter ¿Alguien puede with decir Jesus. amén? If someone say Gloria a amen. Dios. Fíjense, amados, que no estamos hablando de obras para ser salvos, See, we're not talking about works to be saved, sino que son obras que nacen de un corazón agradecido a Dios. but there are works that come out of a heart that has been known God. Obras que reconocen de dónde Dios lo ha sacado. Works that recognize from Him God has brought them from. Que ahora desean expresar amor y gratitud al Dios del That now they cielo. wish to show love and gratitude to the God of heaven. Si no hay obras, If there's no works, es porque no ha habido un redimiento, un encuentro con Jesús. it's because there hasn't been an encounter with Y Jesus. si no tenemos un encuentro con Jesús, And if we haven't had an encounter with es Jesus, porque no hemos puesto nuestra fe en Él. it's because we haven't put our faith in Him. Alguien que no haya sido justificado por Jesucristo Someone that has not been justified by Christ, no puede hacer obras que testifiquen de su fe. they cannot do works that can testify of their faith. Porque primero tiene que venir la fe Because first it has to come our y faith, después vienen las obras. and then the works will follow. Si las buenas obras salen de nuestro amor y de nuestra gratitud a Dios, If the good works come out of gratitude and love for Christ, lo que estamos haciendo es dando evidencia what we're doing is giving evidence de nuestra fe. of our faith. Y por eso Dios juzga las obras. And this is why God judged the works. Dios juzga tus obras God judges the works porque tus obras testifican de tu fe en Cristo. because your works testified of your faith in Christ. Obras no testifican de tu fe, If your works do not testify of your faith, tenemos problemas. then we have a problem. Problema. We have a problem. Santo Dios. Praise God. Romanos 2 del 6 al 8 continúa diciendo: Romans 2. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e honra e inmortalidad. Verso 6. He will render to each one according to his works. Vida eterna Eternal life a los que perseverando en bien hacer for those who by patient in well doing seek the glory. buscan gloria. They seek glory, No es la gloria de uno, not our own glory, sino que buscamos darle gloria a Dios. but we seek to give God ¿Y glory. qué más? And what else? Honra e inmortalidad. And honor and immortality. Y ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. And for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. Dios pagará a cada uno según sus obras. God will pay everyone according to their works. Vida eterna Eternal life o ira y enojo. or wrath and fury. Y si tus obras fueron buenas, And if your works were good, pero fueron por tu esfuerzo de autojustificarte delante de but Dios. it was by your own strength to auto-justify yourself, Fueron obras buenas there were good works que eran tu esfuerzo de tratar de hacerte justo y aceptable ante Dios. that it was your own doing to make yourself acceptable in front of God. Tengo malas noticias. I have bad news. No recibirás vida eterna, You will not receive eternal life, sino que recibirás ira y enojo de Dios but you will receive wrath and fury of God ante el justo juicio de Dios. in front of the righteous judgment of Porque God. dependiste de tus obras buenas para justificarte. Because you're dependent on your good works to justify Y no yourself. dependiste de la obra redentora de la cruz. And you did not depend of the good work of the cross. Pero si tus obras fueron por amor a Dios, But if your works were because of your love to como God, evidencia de tu fe en Cristo, like an evidence to your faith in Christ, recibirás vida eterna. you will receive eternal life. Amados,
El estándar de Dios es claro. Brethren, the standard of God is clear. Dios juzgará a todo ser humano God is going to judge every human being según nuestro conocimiento, according to our knowledge, según la verdad, according to the truth, según el arrepentimiento, according to repentance, según nuestras obras. and according to our works. Y hay dos principios más que las hablaremos de ella la próxima semana. And there's two more principles that we're going to be speaking about next week. Pero por ahora yo quiero que nos pongamos de pie. But for now, I want you to stand up. Y quiero que hagamos lo que el apóstol Pablo recomienda que hagamos en 2 de Corintios 13:15. And I want us to do what the Apostle Paul is recommending on 2 Corinthians 5:10. 13:5. I'm sorry, 13:5. El apóstol Pablo dice esto: The Apostle Paul says this: examinaos a vosotros mismos examine yourselves si estáis en la fe. to see whether you are in the faith. Examina tu corazón, Examine your heart. examina tu vida, Examine your life. examina las acciones que has tomado, Examine the actions you've taken. examina la forma que tú hablas, Examine the way you speak. examina las decisiones, Examine the decisions you've made. examina tu vida, Examine your examina life. tu corazón. Examine your heart. ¿Para qué? For what? Para saber si estamos en la fe o no. And this is to understand if we are in the faith or not. Porque si no estamos en la fe, Because if we are not in the faith, si no estamos en la fe, if we are not in the faith, hoy es el día today is the day de meterte en la fe. to come into the faith. Porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Because God is going to pay everyone according to their works. Vida eterna Eternal life o ira y juicio de or Dios. wrath and fury of God. Me da mucha pena I get very saddened de la gente que dice que Dios es amor. from the people that say that God is love. Y como Dios es amor, Dios me aceptará como yo soy. And since God is love, He's going to accept me the way I am. Como Dios es misericordioso, Dios me acepta como yo soy. And since God is merciful, He's going to accept me the way I am. Pero la Biblia es clara. The Bible is clear. Es la revelación de Dios hacia el ser humano. It is the revelation of God to the all human being. Y la Biblia nos enseña que Dios es amor, And the Bible teaches us that God is love, pero que Dios también es santo. but that God is also Y holy. su santidad tiene que rechazar todo lo que no es santo. And His holiness has to reject everything that is not holy. Pero Dios también es justo. But God is also just. Y su justicia tiene que condenar And His justice has to condemn todo lo que no es santo. everything that is not holy. Pero Dios es amor. But God is love. Y su amor hace una forma de escapar. And His love made a way De escapar de la ira. to escape from the wrath, De escapar del juicio divino. to escape from the divine judgment. Altísimo Dios. Oh Lord, Y hallelujah. esa forma es por medio de Jesucristo. And this way is through Jesus Christ. ¿Por qué? Porque Dios demostró ira sobre Jesús en la cruz. Why? Because God showed wrath over Jesus at the cross. ¿Usted sabía eso? Did you know that? Que la ira de Dios cayó sobre Jesucristo en la cruz. That the wrath of God came upon Jesus at the cross. Cuando nuestros pecados cayeron sobre Él. When our sins came upon Him, Él tomó la ira que necesitaba caer sobre nosotros. He took the wrath that was supposed to come on us. Nuestra ira, la ira que te tocaba a ti y a mí, The wrath that belonged to you and le me cayó encima a Jesús en la cruz. came upon Jesus at the cross. Pero ahora, But now, todo el que ponga su fe en Cristo, all who puts their faith in Christ, todo el que ponga su fe en Cristo, all who puts their faith in Christ, todo el que se arrepiente de su pecado, all who repent from their sins, todo el que se aleje de su pecado all that turn away from their y sins ponga su fe en Jesucristo, and put their faith in Jesus Christ. Dios promete vida eterna. God promised eternal life. ¿Por qué? Why? Porque la ira que tú te merecías, Because the wrath that you deserve, ya Cristo la tomó. Jesus already took it.